अस्सलाम वालेकुम। सिस्ट्रोलॉजी की तरफ से जैसी फैमिली व्लॉगिंग जैसा कंटेंट हमारे सामने आ रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि जिस लिमिट तक ये बहनें पहुंच चुकी हैं वहाँ एक आम इंसान नहीं पहुंच सकता। वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 2-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी शर्म हया को बिल्कुल ख़त्म कर दें। दूसरी चीज़, अपने इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते हैं, काबिल एहतराम रिश्ते, उनका लिहाज, उनका एहतराम आप साइड पे करें, क्योंकि आपने जब इस तरह का कंटेंट दिखाना है, इस तरह की गंदगी दिखानी है, तो आपको फिर रिश्तों को पीछे करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, ऐसा हुनर आप में होना चाहिए जिससे आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को एक वीडियो के ज़रिए बेवकूफ़ बना सकें। फातिमा फैसल की तरफ से एक व्लॉग अपलोड किया गया जिसमें उन्होंने एक ऐसा कंटेंट दिखाया जो कि प्रैंक या डेयर के नाम पे लोगों में बहुत पसंद किया गया। पहले आप ये स्क्रीन पे देखिए। ना करो, बाबा की टेंट देख कितनी चिकनी लग रही है। हे अल्लाह फातिमा इतनी गंदी लग रही है। ओ माय गॉड, कितनी यहाँ पे तो है, मामा कर रही है कपड़ा इस्त्री। दबा ले फातिमा, मेरे पास रहना, मैं मारूंगी तुम्हें। ए टकले, इसको लेके जा भाई। 450K लोग उसको देखने आए और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। अब उस प्रैंक और डेयर को अगर साइड पे रखें तो उस कंटेंट के ज़रिए क्या पैगाम दिया जा रहा है उस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। जिस तरह की ज़बान ये बहनें इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं, जो स्लैंग्स ये इस्तेमाल करती हैं, जो अल्फाज के इनका चुनाव होता है, वो यूजुअली घरों में लड़कियों के मुंह से वो बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बेधड़क होकर अपने वालिदैन के सामने और बाकी जो अपने रिश्तेदार हैं उनके सामने वो चीज़ें बोलती हैं। जिस तरह का लिबास अब ये इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं, जो ये पहनती हैं, स्पेशली जो जिस तरह ये छोटी बहन को तैयार करा के कभी कॉन्सर्ट पे भेजती हैं, कभी कोई पार्टी में वो जा रही होती है, ऊपर से नीचे तक कैमरा दिखाया जाता है, कभी उसकी टमी दिखा रहे हैं, कभी उसका फ्रंट दिखा रही हैं, कभी बैक से दिखा रही होती हैं। तो ये चीज़ें जिस घरों में बच्चियों में ये चीज़ें हो रही होंगी, जो 450 के लोग तो देख ही रहे हैं, तो फिर उन घरों में शायद ये होगा जो इन्होंने अपने इस व्लॉग में दिखाया। शायद ये डेमो देना चाहती थी कि अगर आपके घरों में बच्चियां ये कुछ कर रही हैं तो उनके घरों में फिर ये होगा। इन्होंने दिखाया कि एक बुजुर्ग, जो इन्होंने टाइटल में भी लिखा, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, ठरकी बाबा, ये लफ्ज़ किस सेंस में इस्तेमाल होता है आप सबको अच्छी तरह पता है। वो ठरकी बाबा इनके घर में आ गया। एक बहन है, उसने वो मास्क पहनकर और घर में एक ये कॉमेडी अपनी तरफ से क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आम घरों में आपने ये क्या मैसेज दे रही हैं? क्या आम घरों में इस तरह कोई स्ट्रेंजर उठ के, जो ख़वातीन घर में होती हैं, क्या एक बंदा उठकर इस तरह घरों में आ जाता है? एक अनजान इंसान घरों में दाखिल हो जाता है और वो आकर घर की ख़वातीन के साथ ये कुछ करता है जो कुछ आपने अपने इस व्लॉग में दिखाया। कभी वो बच्ची दाखिल हो रही है अंदर घर में और वो जो आपने मास्क पहना हुआ है, आप दिखा रही हैं कि वो बाबा उसको हग कर रहा है, उसके गले लग रहा है, किसी को आके किस कर रहा है, किसी के साथ लिपट रहा है, किसी को क्या कर रहा है, फिर आपकी वालदा के पास जाके उनको टीज़ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये कैसी माँ है। इनको नज़र नहीं आता इनकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, इनकी बच्चियाँ क्या दिखा रही हैं, क्या बोल रही हैं। ये हरकत, ये वाला काम करने से पहले इनकी माँ ने इनको रोका नहीं कि ये तुम इंतहाई गैर मुनासिब चीज़, और ये प्रैंक में भी अगर है या डेयर में भी है, उसमें भी तुम एक गलत चीज़ दिखा रही हो। आप कैसी वालिदाएं? एक अनजान इंसान क्या घरों में ऐसे दाखिल हो जाता है जिस तरह आपने दिखाया? इसको डेयर और प्रैंक ना आप लोग समझें, ये वो समझने की कोशिश करें जो ये आपको दिखा रही हैं। ये बच्चियां इनके व्लॉग्स देखती हैं, लड़कियां इनके व्लॉग्स देखती हैं, और ये आपको साइलेंटली क्या कन्वे कर रही हैं, बच्चियों के जहन किस तरह ख़राब कर रही हैं, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि बाबा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाबा यूजुअली किस मर्द के लिए इस्तेमाल होता है? या इस्तेमाल होता है आजकल बाप के लिए, या हम कोई बुज़ुर्ग जो इंसान होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कोई बाबा जी या इस तरह कुछ यूज़ कर लेते हैं हम।
تو آپ نے سب سے پہلے ایک بزرگ مرد کی ڈسرسپیکٹ کی. آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کوئی اگر مرد بزرگ ہے, کوئی ایجڈ ہے, تو اس کی یہ عزت ہے کہ وہ ٹھرکی ہوگا اور وہ لڑکیوں کو آ کے ایسے چپکے گا, اس کو آ کے ایسے حق کرے گا, ایسے ان کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑے گا, ایسے گھر کی عورتوں کو آ کے تنگ کرے گا. یعنی جو مرد ہیں وہ بزرگ ہیں, ان کی آپ نے جو تصویر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹھرکی ہوتے ہیں. پھر اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ بزرگ تو بڑی عمر کے انسان تو آپ کے والد نے بھی کل کو بننا ہے, تو آپ کیا لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ وہ بھی کل کو ٹھرکی بابا بنیں گے؟ انہوں نے بھی تو بزرگ بننا ہے نا. آپ کے گھر کے باقی مردوں نے بھی بزرگ بننا ہے, آپ کے بہنوئی نے بھی بزرگ بننا ہے. کیونکہ آپ لوگ جس طرح اپنے باپ کے سامنے, بہنوئی کے سامنے جس طرح باتیں کرتی ہیں, جس طرح کوئی لمٹ نہیں, کوئی باؤنڈری نہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ایک نامحرم انسان ہے آپ کا بہنوئی, آپ اس کے سامنے کھڑی ہو کے کس طرح ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کیا بتا رہی ہیں لوگوں کو کہ آپ کے مردوں نے بھی کل کو ٹھرکی بننا ہے اور وہ یہ کچھ کریں گے وہ جا کے. یہ پرینک نہیں ہے, یہ کوئی ڈیئر نہیں ہے, یہ ڈس رسپیکٹ ہے ایک مرد کی, یہ ڈس رسپیکٹ ہے باپ کی, یہ ڈس رسپیکٹ ہے ایک ایجڈ انسان کی جو کہ اب ظاہر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, دادا ہیں, نانا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, کیا وہ ٹھرکی ہوتے ہیں؟ یا باہر کوئی گھومنے والا اگر بابا ہے, کوئی ایجڈ بندہ ہے, تو وہ اگر ٹھرکی ہے تو وہ آپ کے گھر میں اس طرح داخل ہو جائے گا؟ آپ لوگ کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہزاروں لوگ آ کے آپ کو اس چیز کے اوپر ونڈرفل اور آ کے مزہ آ گیا یہ ولاگ دیکھ کے, زبردست, ہم نے بہت انجوائے کیا, یہ وہ کر رہے ہیں. کوئی یہ شرم کی باتیں ہیں, یہ شرم کی باتیں ہیں, یہ سوچنے کی باتیں ہیں, یہ تالیاں بجانے والی باتیں نہیں ہیں. اس کے اوپر تالیاں وہی بجاتے ہیں جن کے اندر ہر چیز کا احترام, عزت ختم ہو جائے. آپ دیکھنے والی بچیوں کے ذہن میں اس چیز کو ڈال رہے ہیں کہ جتنے بابے ہیں, جتنی بڑی عمر کے مرد ہیں, وہ ٹھرکی ہوں گے اور وہ یہ والی حرکتیں کریں گے. یعنی آپ بچیوں کو انڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے باپ, تم لوگوں کے چچا, تم لوگوں کے تایا, کوئی ماموں جو بھی ہیں, وہ یہ ہیں. لوگوں کو رشتوں کی عزت کرنا سکھائیں. لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ پہلے ہی معاشرے میں بہت گندگی آ چکی ہے, اس کو مزید مت بڑھائیں. آپ کے ولاگس بہت کم عمر کی بچیاں بھی دیکھتی ہیں اور ایسی بچیاں بھی دیکھتی ہیں جن کو ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. تو ان کے کچے ذہنوں کو خراب آپ کر رہے ہیں. ان کی ماؤں سے ریکویسٹ ہے, اپنی بیٹیوں کو میں پھر کہوں گی, نظر رکھیں, اپنی بیٹیوں کو چیک کریں کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہی ہیں. وہ اگر اس قسم کا کانٹینٹ دیکھیں گی نا تو کل کو آپ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ اپنے باپ کے سامنے یہ کہیں گی کہ بابا بڈھے ہو گئے ہیں اور آپ ٹھرکی بابا ہیں. کل کو وہ اپنے چچا کو, اپنے تایا کو, اپنے ٹیچر کو کہیں گی کھڑے ہو کے کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ ٹھرکی بڈھے ہیں. اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے کیا چیز لوز کر دی ہے اور آپ لوگوں نے کیا چیز گین کی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے چینلز کو, ایسے لوگوں کو انفالو کریں, ان کو انسبسکرائب کریں, ان کو بین کریں, ان کو مت دیکھیں جو آج آپ کی جنریشنز کو تباہ کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.